तक एक किस्सा है शनीमी औरत का। इस पर आज हम गौर करेंगे। बड़ी खास एक वाकया, एक बड़ी खास बात है जिस पे हम सीखेंगे। जी और एक 8वीं माइक वहां से बेटे ऑन करो, बहुत सेकंड जो उसका जाए बस तलावत करके बंद करते हैं। और एक रोज ऐसा हुआ, एलिशा शलूम को गया। वहाँ एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो इधर से गुजरता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। तो उसने अपने शोहर से कहा, देख, मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम इसके लिए एक छोटी सी कोठरी तैयार दीवार पर बना दे और इसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमेदान लगा दे। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वही ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो इधर गया और उस कोठरी में जाकर वही सोया। फिर उसने अपने खादम हजाजी से कहा, इस शनूमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादम से कहा, तू इससे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रे की, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए? उसने जवाब दिया, मैंने अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए? तब हजाजी ने जवाब दिया कि बाकी उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शोहर बूढ़ा है। तब उसने कहा, इसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजा पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। उसने कहा, नहीं ए मालिक, मेरे मालिक, ए मर्द खुदा, अपनी लोटी से झूठ ना कह। आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना और समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब हाथ उठाकर कहें आमीन। बड़ा खास एक किस्सा है, स्टोरी है। बल्कि पहली आयत से अगर हम पढ़े तो यहाँ 2 औरतों का किस्सा है। आज का हमारा टॉपिक है खुदा याद रखता है। सारे बोले, हमारा टॉपिक क्या है? खुदा याद रखता है। ये हमारा टॉपिक है आज का। लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ, यानी एक रोज ऐसा हुआ कि एलीशा शलूम को गया। ये एक शहर था, छोटा सा, साथ ही सामरिया के साथ आप कह सकते हैं कि उसके करीब ही थे, इतना फासले पे नहीं थे। और लिखा है कि जब एलीशा उस शहर में गया तो दौलतमंद एक औरत, एक फैमिली थी जो बड़ी दौलतमंद थी। शनीमी औरत के नाम से इसे मुतारुफ करवाया गया है। इसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि इसका नाम क्या है। और लिखा है कि उसने एलीशा को फोर्स किया कि तू मेरे घर में आ और खाना खा। उसने कहा नहीं। उसने उसे फोर्स किया, नहीं तो आ मेरे पास और खाना खा कर जा। लेकिन जब कभी फिर एलीशा का उस जगह से गुजर होता, मतलब इसका ये है कि कोई, फिर इसका मतलब है एक दफा एलीशा ने खाना नहीं खाया। अमूमन जब वहां से गुजरता था, आता था, जाता था, एलीशा वहां से खाना खाता था। तो उसने अपने शौहर से कहा, देख, ये शख्स जो है ना, ये कोई मर्द खुदा है, ये खादिम है। तो ऐसा करते हैं कि इसके लिए एक रूम क्यों ना बना दे, कमरा बना देते हैं। सिर्फ ये खाना ना खाया करे, बल्कि जब ये यहां से गुजरे, ये सफर करे, तो ये आराम भी करे। लिखा है उसने घर उसके लिए बनाया और वहां एक बेड भी लगा दिया। इसका मतलब वो तो भी बेड है सर, तो उसने लगा दिया। तो जब लगा दिया तो उसने ये खिदमत थी उसके लिए, और बिना गर्ज उसने उसकी खिदमत की, लालच रखकर नहीं की। प्रॉफिट है, नबी है, मैन ऑफ गॉड है। लालच रखकर उसने खिदमत नहीं की कि मुझे इससे कुछ मिलेगा। उसने बिना गर्ज उसकी खिदमत की। तो जब उसने खिदमत की तो उसने जहाजी से कहा, अपने शागिर्द से, कि जा इससे पूछ, पहले विजिट कर इसके घर में किस चीज की कमी है, क्योंकि दौलतमंद है।
کمی کیا اس کے گھر میں؟ تو جب لکھا کہ اس نے وزٹ کیا گیا تو اس نے کہا کمی تو مجھے کچھ نہیں نظر آ رہی آپ تو نہ صرف خدمت علیشا کی جہازی کی بھی کی کیونکہ جہازی بھی ساتھ ہی ہے. عموماً جب پاسٹر جہاں جاتے ہیں ایلڈر بھی تو جاتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ بھی تو جاتے ہیں, یوتھ بھی تو جاتی ہے, تو کیا آپ کی خدمت نہیں ہوتی؟ سب کی ہوتی ہے نا, جتنی پاسٹر کی اتنی ہی آپ. تو لکھا ہے کہ جب اس نے وزٹ کیا کچھ نہیں نظر آیا تو اس نے کہا اسے بلا. اس نے کہا بتا میں تیرے لیے کیا کروں, کیا بادشاہ کے آگے تیری کوئی شفاعت کر دوں, کوئی منت کرنا تیرے لیے, یا حکومت ہے کہ تیری کوئی درخواست لے جائے. اس کا مطلب بادشاہ کے ساتھ ہی علیشا کے لنکس تھے اور حکومت کے اندر بھی اس کی ریپوٹیشن تھی, اس کی رسائی تھی, وہ بھی اس کی سنتے تھے. اس نے کہا نہیں میں اپنے لوگوں میں ہی رہتی ہوں, نو ٹینشن, مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں, میں سیف ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں. اس نے کہا اچھا. اس نے دیکھا اس کا شوہر بوڑھا ہے, اس کا مطلب کہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. بڑھا ہے بندہ دے میڈیکل کہندے 45-40 سال تو بعد ویسے انسان دے اندر جڑی کیپیسٹی ہے اولاد پیدا کرنے کی قوت مدافعت جو ہے انسان کی کمزور ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں خدا نے بائبل کے اندر پروف کیا ہے, کسی کو 99 ایئر کے اندر جا کر اولاد دی, کسی کو 100 سے اوپر جا کر اولاد دی. ابراہیم نے 99 کے اندر ہی صرف بچہ نہیں پیدا کیا, اس نے 100 سے اوپر بھی جا کے اولاد پیدا کی. تو خدا نے پروف کیا کہ میڈیکل سائنس سب کچھ میرے آگے فلوپ ہے, میں خدا ہوں, میں جب چاہوں جس جگہ چاہوں جسے چاہے دینے کی قدرت رکھتا ہوں, جب چاہوں جس سے چاہوں جہاں چاہوں دینے کی قدرت رکھتا ہوں. تو اگر آپ آدم سے لے کر طوفان نوح تک کا قصہ پڑھیں تو لوگ 900 سال عمریں تھیں تو نسل پیدا کرتے جا رہے تھے. تو اس وقت پروف کیا جا رہا ہے کہ بلین کے حساب سے تب بھی دنیا تھی, کیونکہ مرتے کم تھے پیدا زیادہ ہو رہے تھے. آج مر بھی رہے علاقوں میں اور پیدا بھی ہو رہے, اس وقت مرتے کم تھے اور پیدا زیادہ ہو رہے تھے. تو یہ وہ ٹائم ہے خدا جب چاہے جہاں چاہے اولاد پیدا کر سکتا ہے, اس کے لیے عمریں یا ادھیڑ عمر یا جوان عمر میٹر نہیں کرتی. آمین. اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بوڑھا ہے, اس نے کہا تیرے ہاں موسم بہار میں اولاد پیدا ہو, تجھے بیوی ملی. اس نے کہا اے میرے خداوند, اے میرے آقا, تو ایج نہ کر. اس کا مطلب وہ بے امید تھی کہ شوہر بوڑھا ہے اولاد کیسے ہوگی. لیکن خدا نے یہ نہیں دیکھا کہ شوہر بوڑھا ہے اور وہ ماں نہیں بن سکتی, اس کا مطلب وہ بانجھ ہے. لیکن خدا کے مین آف گاڈ نے اپنے منہ سے یہ بات کہی ہے. اچھا اس پورے قصے میں کہیں آپ نے دیکھا کہ خداوند بولا ہے, خدا نے کوئی بات کی یا خدا کا کوئی ذکر آپ کو یہاں سے ملا ہو؟ کہیں نہیں. میں نے پورا چیپٹر پڑھا, یہاں پہ خدا نے کوئی بات نہیں کی, نہ علیشا کے ساتھ کی, نہ شنیمی عورت کے ساتھ بات کی. اس بیٹی کو چیئر دے دے پیچھے, بیٹے پیچھے بیٹھ جائے, بیٹے کو پیچھے لے کے اس لیے بیٹھ جائے تاکہ سارے کلام سنو. اس بیٹی کو چیئر دے دے. تو ارسلان ذرا جو بچے رو رہے ہیں بچے خود بھی طرف پکڑ لیں. تو بائبل کے اندر یہاں خدا نے کوئی بھی بات نہیں کی. علیشا کو نہیں روکا کہ تو کیا کہہ رہے ہیں, میں کیوں اس سے اولاد ہوں, یہ کون سی عورت ہے, کس مذہب کی ہے, کس ذات کی ہے, کوئی بات نہیں ہے. نہ اس عورت کے لیے خدا نے کوئی بات کی. پورا چیپٹر آپ کے سامنے کھلا پڑا ہے, کوئی بات نہیں کی. خدا بولا ہی نہیں یہاں. لیکن یہاں ایک راز ہے, ایک خاص بات ہے جسے ہم سیکھیں گے. خدا یاد رکھتا ہے. خدا کیوں یاد رکھتا ہے اور کس سے یاد رکھتا ہے؟ خدا اس سے یاد رکھتا ہے جو خدا کے فرما برداری میں وقت گزارتے ہیں, جو خدا کی تابعداری میں وقت گزارتے ہیں. کہنے کو پوری دنیا کو خدا نے پیدا کیا, آمین. لیکن یاد رکھیں بیٹیاں اور بیٹے وہی ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے اور اس کے کلام کو پورا کریں گے, اور پھر وہ باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. سارے نہیں ہیں. بائبل میں لکھا ہے اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا جنہوں نے اس کے نام پر ایمان رکھا, یعنی یسوع مسیح پر ایمان لائے, وہ خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں. علیشا ایک پاورفل خادم ہے.
अलीशा एक जबरदस्त मैन ऑफ गॉड है, इसका रिलेशन खुदा के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और मैं इसके मौजूद देखा, यकीन करें दूसरे नबियों से बड़े हटकर मोड़ से है इसकी लाइफ के अंदर जो खुदा ने की। कहीं कुल्हाड़ी गिर जाती है, सोटी दस्ता उसे करता है, कुल्हाड़ी बाहर आ जाती है। खाने में नमक ज्यादा आटा डाल देते, यही इसी चैप्टर के बड़े अजीब मौत से है इस बंदे के अंदर। और जब इसने इसे दुआ दी कि तेरे यहाँ बेटा होगा, तो इसने कहा मैं इस काबिल नहीं हूं। खुदा ने ये नहीं देखा ये किस काबिल है, खुदा ने देखा कि मेरा मैन ऑफ गॉड, मेरा खादिम, मेरा बेटा है, इसने अपने मुंह से बात कही है और मैं ये बात कैसे ना करूं, मैं इस औरत को कैसे औलाद ना दूं, मैं कैसे इसकी बात को पीछे कर सकता हूं। आगे बढ़े जरा बेटे। और जब वो लड़का बड़ा तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसने अपने खादम से कहा, इससे इसकी माँ के पास ले जा। जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा, उसके बाद मर गया। तब उसकी माँ ने ऊपर जाकर उसे मुर्दे खुदा के बेड पर लुटा दिया और दरवाजा बंद करके बाहर गई। और उसने अपने शोहर से पुकार कर कहा कि जल्द जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए बेच, ताकि मैं मर्दे खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। उसने कहा, आज तो उसके पास क्यों जाना चाहती है, आज ना तो नया चांद है ना सबर। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। और उसने गधे पर जैद कसकर अपने खादम से कहा, हाँ आगे बढ़ और सवारी चलाने में ढील ना डाल जब तक मैं तुझसे ना कहूँ। सो वो चली और कोहे करम में मर्दे खुदा के पास गई। उस मर्दे खुदा ने दूर से उसे देखकर अपने खादम हजाजी से कहा, देख उधर वो शलूमी औरत है, अब जरा उसके इस्तकबाल को दूर जा। और उसने पूछा, क्या तू खैरियत से है, तेरा शोहर खैरियत से है, बच्चा खैरियत से है? उसने जवाब दिया, खैरियत है। और जब वो उस पहाड़ पर मर्दे खुदा के पास आई तो उसके पाँव पकड़ लिए और हजाजी उसे हटाने के लिए नजदीक आया, पर मर्दे खुदा ने कहा कि इसे छूने दे, क्योंकि इसका जी परेशान है और खुदावंद ने ये बात मुझसे छुपाई, मुझे न बताई। और वो कहने लगी, क्या मैंने अपने मालिक से बेटे का सवाल किया था, या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे? तब उसने हजाजी से कहा, कमर बांध और मेरा आसा हाथ में लेकर अपनी राह ले। आमीन। लिखा है कि तब उसका बेटा जब हो गया तो अपने बाप के पास एक दिन खेत में काम करने के लिए, खेलने के लिए चला गया और वहां उसका सर चकराने लगा। और उसने अपने काफसी से नौकर से कहा, इसकी माँ के पास लेकर जाओ। और लिखा है कि वो जब अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ, घुटने ये हैं, गोद में बैठा हुआ है, तो कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो गई। अब उसकी समझ वाली देखें, छाती नहीं पीटी उसने, रोई नहीं है। क्या स्ट्रॉन्ग ईमान है इस खातून का। अगर इसके अंदर कोई काबिलियत खुदा ने देखी रखी, इसका ईमान देखा, तो इसका किस्सा भी दर्ज किया गया है। इसने अपने बच्चे को क्या किया, मर्दे खुदा के अपने कमरे से नहीं उठाया और उठा के मर्दे खुदा के कमरे में उसी के बेड पे जाकर रख दिया कि यहां ही वो रहता था ना, उसी ने कहा तो यहीं ले। और अपने शौहर से कहा, जल्दी से एक गधा और एक कासिद मेरे लिए तैयार कर। उसने कहा, खैरियत है, तू कहां जा रही है? उसने कहा, मैं मर्दे खुदा से मिलने के लिए जा रही हूं। उसने कहा, क्यों जा रही है? खैरियत तो है, कोई परेशानी? बताया नहीं उससे। उसने कहा, मैं जाऊंगी, अच्छा ही होगा। ईमान देखें इसका। जब आप चर्च में आते हैं इस बिलीफ से आए कि आज चर्च में जाना मेरा अच्छा है। इसने कहा, मैं जाऊंगी और अच्छा होगा। जब गई तो लिखा कि गधे पर सवार है और उसने काफसी से कहा, जल्दी जल्दी भगा घोड़ा, गधा, टाइम ना वेस्ट कर, टाइम नहीं है मेरे पास।
وہ جلدی جلدی وہاں سے نکلے اور علیشہ نے اسے دیکھا دور سے، تو اس نے کہا کہ حاضی شنامی عورت ہی، اس نے کہا کہ وہی ہونے کے جا رہا اس کے استقبال کو جا، اس کا مطلب اس نے علیشہ کی خدمت کی، علیشہ بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ جب کوئی خاتون، کوئی شخص، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی اپنے مین آف گاڈ کی رسپیکٹ کرتی ہے تو مین آف گاڈ بھی اس کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ اس نے رسپیکٹ کے لیے کیا کیا، اس نے کہا جا اس کے استقبال کر، حالانکہ یہ وہ نبی ہے کہ اے نمان گوڑی برگن واندہ چال بارے گوتے مادن آس جا، سامنے نہیں آتا۔ حالانکہ یہ ایک عورت ہے، وہ جرنیل تھا غیر قوم کا، تو ان کے کہتا بارے گوتے مادن چال، اس سے یہ بات دکھی کہ یار میرے سامنے کیوں نہیں آئی، لیکن اس عورت کے لیے سامنے دے کر کہا جا اس کے استقبال کر سکتا پوچھ۔ اس نے کہا خیریت ہے، تیرا شوہر ٹھیک ہے، بیٹا ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے ذرا جانے دے مرد خدا کے پاس، تیرے نال گل نہیں کرنی، تیرے ساتھ نہیں بات کرنی۔ جا کر اس کے قدم پکڑ کر کہہ دیے میں تیرے کیا سی، میں نے آقا کہا تھا مجھے اولاد، میں نے مانگی تو نہیں تجھ سے اولاد، تو ابھی اس نے بتایا نہیں کہ میرا بیٹا مر گیا ہے۔ کیا ریلیشن ہے مرد خدا کا اپنے خدا اپنے باپ کے ساتھ؟ اس نے کہا اسے مت چھو، اسے چھونے دے میرے قدم، یہ غمگین ہے، پریشان ہے، اور یہ بات میرے خدا نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ مجھے نہیں بتائی کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے، بعد میں پتا چلا۔ اس نے کہا جا میرا عصا لے لے، میری لاٹھی لے، اور جا کر اس بچے کے اوپر رکھ، سلام کوئی کرے سلام نہیں کرنی، تمہیں جواب نہیں دینا، اور تو نے راستے میں کسی کو سلام نہیں کرنا۔ ٹھیک جہازی نے ویسے ہی کیا، لکھا عصا لے گیا اور جا کر بچے کے اوپر رکھا، اور کچھ نہ ہوا، کچھ نہ ہوا، اور واپس آئے، اس نے کہا کہ لڑکا نہیں جی اٹھا۔ تب لکھا علیشہ گیا اور علیشہ نے جا کر دروازہ بند کر لیا، پہلے اس سے کہ عصا رکھے، پہلے اس سے کہ بچے کے اوپر اپنے آپ کو بسیرے، لکھا اس نے بسیرا، اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں کے اوپر رکھی، اپنا فیس اس کے فیس کے اوپر رکھا، اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو اس کے جسم کے اوپر بسیر دیا، لیٹ گیا۔ اس سے پہلے یہ سب کچھ کرے علیشہ نے دعا کی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بنا دعا کے کچھ نہیں ہونے والا۔ یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا، دعا کی، خدا ہے، مشکل تو نہیں اٹھانا، سیدھے جا کے کہنا چل لازر باہر آ، دعا کی۔ دعا گفتگو ہے، بات چیت ہے، ریلیشن ہے۔ پنجابی جی کہتے ہیں گل بات کرنا، پہلے انہیں گل بات کی ہے جا کے، کیا باقی کرا، تو ظاہر سی بات ہے بھائی مرد خدا ہے، خدا نے کہا ہوگا چل بسیر اپنے آپ کو اس کے اوپر، آنکھیں رکھا، ہاتھ رکھا۔ لکھا جب اس نے دعا کی، اس کے بعد بسیرا، بسیرنے کے بعد لڑکے نے 7 مرتبہ چھینکے ماری، چھینکا ہوگا، پھر اٹھا، پھر کمرے میں واک کی، پرے کی، پھر بسیرا، لکھا تب لڑکا جی اٹھا، تب لڑکا جی اٹھا۔ اس نے جہازی کو بلایا اور اس کی ماں کو کہا آ اوپر آ کمرے میں، بلا اس کی ماں کو، اور بلا کر کہا اپنا بچہ اٹھا لے۔ اس نے اس کی ماں کو سنا۔ یہ قصہ ہے اس عورت کا، بڑی مزے کی سٹوری ہے۔ ہاں خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کوئی شک نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دنیا کے اندر سب سے بڑی ڈگری ہمارے پاس آسمانی پتہ کون سی ہے؟ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ مین آف گاڈ، رسول، پروفٹ، پاسٹر، مبشر، دیگر نیچے آتے ہیں۔ سب سے بڑا ایوارڈ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے، سارے بولے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ شرف ہے ہمیں حاصل ہمیں۔ لیکن یاد رکھیں اب رہی بات پروفٹ کی یا نبی کی، تو یہ ایک ڈیزگنیشن ہے، آپ اسے کسی کو خدا دے سکتا ہے۔ اگر مجھے یہاں پاسبان کا ڈیزگنیشن دیا تو میں نے خود تو نہیں مانگا تھا،
مجھے دیا اس نے. میں نہیں بننا چاہتا تھا پاسٹر. میں اپنے استاد کو کہتا تھا میں انجی عبادت انجی خدمت کروں گا, میں نہیں پاسٹر بننا چاہتا. اس نے کہا اگر تو پاسٹر نہیں بنے گا تیری خدمت کبھی بھی امپروو نہیں ہوگی, تو کبھی بھی خدمت کے اندر انکرج نہیں کرے گا, تو بڑھے گا نہیں, کیونکہ تو بائبل کا رولز کو پیچھے کر رہا ہے. بائبل کا رولز کیا ہے؟ اگر باپ بننا ہے تو پہلے میرڈ لائف میں, روحانی میرڈ لائف میں خدمت کرنی ہے تو لا پورا کرنا پڑے گا, پاسپن میں مخصوص ہو, تاکہ تجھے احساس ہو, تجھے پابندیوں کے اندر رہنا پڑے, تجھے پاکیزگی کے اندر رہنا پڑے. جب بھی تو گناہ کی طرف بڑھے تجھے احساس ہو میں پاسٹر ہوں, تجھے بپتسمہ لینا پڑے گا. تو جب بھی بدی کی طرف جائے تجھے احساس ہو میں نے بپتسمہ لیا ہے اور میں خدا کا بیٹا اور بیٹی ہوں. ایک سرکل تیری طرف ہو. بپتسمہ اس لیے نہیں دیا جاتا آپ کو کہ جو مرضی زندگی باچے گزار دے. بپتسمہ ایک سرکل ہے جس کے اندر آپ نے رہنا, باؤنڈری ہے. بپتسمے کے بعد ویسی لائف نہیں گزارنی. تو کئی ایسے تو نہیں لیندے کہ جی میں گناہ نہ کرا, میں گناہ نہیں کرنا چاہتا, میں نہیں لینا چاہتا. تو بھائی اور تجھے کس لیے دے دے کہ تو پہلے کی طرح زندگی گزارتا جا. اگر تجھے پاسٹر بنایا گیا ہے, ڈیکن بنایا گیا ہے, ایلڈر بنایا گیا ہے, اسسٹنٹ پاسٹر بنایا گیا ہے, تو یوتھ لیڈر ہے, یوتھ لیڈر کو لیڈ کر رہا ہے. کس لیے تجھے خدا نے چنا ہے؟ اپنے لیے چنا ہے, تاکہ اس کی سیونگ کے اندر رہے, سیف رہے اس کے, اور اس کے لیے کام کرے. الیشا کو جب بلایا گیا تو یہ بھی نہیں آنا چاہ رہا تھا. ایلیا نے بس چادر ہی کمائی تے دوڑ ہی آ رہا انہیں پیچھے. ایلیا نے کہنا مردے خدا ایک باری ٹھہر جا, میں بس اپنے ماں پیو ایک باری میرا ماں دیا بیل ذرا چھاڑا ہوا. ہونے کے جا پرا, میں تینوں بھی آکھیا, میں تینوں آکھیا میرے پیچھے آ. لکھا اس نے وہی بیل ذبح کی ایک جوڑی اور قربانی دی, اور مرد خدا الیشا ایلیا کے پیچھے آ گیا. اس کے اوپر بلیسنگ کیوں ہے؟ پہلی بات یہ اپنے خادم سے وفادار تھا, ایلیا سے وفادار تھا. اس کی اسپرٹ جو تھی اپنے آقا سے وفادار تھی. ایسا نہیں تھا اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. سامنے آئے تعریف, کانے پیچھے چگلیاں. لکھا مبارک ہے وہ آدمی جس کے دل میں مکر, سارے بولے مبارک ہے وہ آدمی جس کے دل میں مکر نہیں. مکر کیا ہے؟ اردو کہنا استاد جی تسی پاسٹر جی تسی تے گنڈ پیچھے او یار انہاں نوں کی پتہ ہی ہے, انہاں دی کہڑی ایسے اناپ شناپ بکتے رہتے ہیں. لیکن اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اس نے کبھی اپنے مین آف گاڈ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی, اور اس نے دل و جان سے خدمت کی اس کی. اور دوسری بات اس نے کیا کیا؟ اس نے اگر دوسرے شاگرد بڑبڑاتے تھے تو انہیں منع کرتا تھا, خاموش رہو, شٹ اپ کال دیتا تھا انہیں. میرے سامنے میرے آقا کی کوئی بختوئی نہیں کرنی, دوسری بھی بے شک شاگرد ہوں. اور بھی انبیاء زادے تھے, لیکن بلیسنگ اس پر کیوں آئی؟ کیوں اس پر بلیسنگ ہے؟ حالانکہ ایلیا نے تو کئی مرتبہ چاہا یہ چلا جائے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو یردن سے پار ہے تو میں پار چلا. انہوں نے کہا مجھے تیری حیات کی سوگن کی قسم اور خدا کی حیات کی قسم میں تجھے کبھی نہ چھوڑ دوں گا. ہم کئی وعدے کرتے اپنے پاسٹر کے ساتھ, مین آف گاڈ کے ساتھ, اپنے اسپرچل فادر کے ساتھ, منڈ نہیں لاگنا تے کتھے آتے کتھے نہیں. پنجابی نے کہتے ہیں نا جنج دا منہ اونج دی چپیڑ. بھائی جیسا تیرا رویہ رہے گا تیرے مین آف گاڈ کے ساتھ تیرے لیے برکت بھی ویسی ہوگی. تو جتنی رسپیکٹ کرے گا اتنا ہی تیرے لیے ویسا اجر ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو تو بوئے اور تو بو نہ کاٹے؟ عزت بوئے گا اپنے پاسبان کے لیے, وہ تجھے عزت دے گا. رسپیکٹ بوئے گا وہ تجھے رسپیکٹ دے گا. پانی کا گلاس اگر آپ اپنے پاسبان کو پلاتے ہو تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جو کوئی میرے خادم کو پانی کا ایک تو ہرگز. تو اس عورت نے کیا کیا؟ اس نے گھر بنا کے دیا, کھانا کھلاتی تھی مرد خدا کو, رسپیکٹ کرتی تھی. پہلے رسپیکٹ ہے, پہلے عزت ہے.
پھر اس کے بعد گھر بنا کے دیا, کھانا دیا, اور اس گھر سے نہیں کہ مجھے کچھ ملے, اسے اچھا لگتا تھا کہ یہ مین آف گاڈ ہے, مرد خدا ہے, ہم اس کی خدمت کریں گے. تو اس نے نہیں مانگی اولاد, یہ صحیح کہہ رہی تھی کہ میں نے نہیں مانگی تجھ سے اولاد, لیکن جب اس نے خدمت کی, اس کی عزت کی, روم دیا, سب کچھ دیا, اس کے دل میں آیا اس کے لیے کہ میں اس کے لیے کیا کروں. جب آپ اپنے مین آف گاڈ کے ساتھ وفادار ہوگے, اپنے پاسٹر کے ساتھ وفادار ہوگے, اپنے چرچ کے ساتھ وفادار ہوگے, منسٹری کے ساتھ وفادار ہوگے, تو پاسبان کے دل سے اور منہ سے آپ کے لیے دعا نکلے گی, اور برکت کی دعا نکلے گی, اور وہ دعا ہمیشہ آپ کی لائف پر رہے گی, ہمیشہ آپ کی زندگی پر رہے گی. اگر لعنت آ سکتی ہے تو کیا برکت نہیں آ سکتی؟ اس نے دی نا جہازی کو لعنت, انہوں ہی دیتی ساجے لعنت ہے, اگر نال ساجے لالچ آ گیا تھا اس کے اندر. اس نے کہا نعمان دے آزاد ہو گیا پتر, لیکن نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو لگا رہے گا. یہ بھول گیا تھا, ایک بات یہ بھول گیا تھا کہ یار جس مرد خدا نے میرا ٹائم گزرن دیا, وہ دن رات خدا کی قربت میں رہنے والا ہے, وہ دن رات خدا کی حضوری میں رہنے والا ہے, وہ دن رات دعا اور فاسٹنگ میں رہنے والا ہے, وہ کلام میں پاکیزگی میں رہنے والا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, یقین کرو, سامنے کھلو کے جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن انہیں خوف نہیں آتا کہ جھوٹ بولیں گے. پولیسی آگے کریں گے, ٹی سی آگے کریں گے, پتا چل جاتا سب نے ٹی سی کی کرن دے تے کتھوں بولن دے. یسوع کے سامنے بھی آج ایک شخص نے ٹی سی کی تھی, یاد ہے, نیکودیمس. کیا پادری صاحب, یسوع بڑی ٹی سی کرنے لگا, خوش آمد کرنے لگا. یسوع نے کہا پتر میں خدا ہوں. خوش آمد دینے والے کنوں بھی چنگے لگتے نے نا, کیوں بابا عزت ملے, او جی تسی انج تسی انج تسی انج, ہوا بھر دیندے نے بندے سے, تے نال ہی سوئی مار دیندے نے, اور نال ہی نکل جاندے, بندہ ڈٹ. جہازی ایک بار بھول گیا تھا کہ جس بندے کے ساتھ میرا سفر ہے یہ خالص دلی کے ساتھ خدا کے قدموں میں ہے. اگر جنہیں منہ چو نکلی گل پوری ہوندی ہے, برکت نہیں جے نے لعنت دے چھڑی تو بھی لگ جاتی, لیکن یہ لالچی ہو گیا تھا. یہ اپنے شاگرد اپنے استاد کے نقش قدم پر نہیں چلا. اگر چلتا تو یہ اس نے بڑا بلیس ہونا تھا. پتا کیوں؟ اس کے پاس علیشا کے پاس کتنی بلیسنگ تھی, ایلیا کے پاس 1 گنا, اور اس نے کتنی مانگی تھی؟ سارے بولے کتنی مانگی؟ 2 گنا مانگی تھی. ایلیا کے پاس 1 گنا, اس نے 2 گنا مانگی. تو کلام میں لکھا ہے مانگو گے تو, اس نے مانگی تھی اور اس سے ملی. اور اگر علی جہازی وفادار رہتا تو اس نے بڑا آگے جانا تھا. اس کی آج ہسٹری کے اندر یہ نام نہ آتا کہ یہ لالچی ہو گیا اور کوڑ سے مر گیا. اس کا یہ نام آنا تھا کہ اس نے وفاداری کی, علیشا کی, اور خدا نے اسے بلیس کیا. لیکن یہ عورت دولت مند ہونے کے باوجود اسے پتا تھا کہ دولت میں خوشنودی نہیں ہے. خوشنودی تو فیملی میں ہے. خوشنودی دے یہ مین آف گاڈ جس جگہ پر آ جائے وہاں ہے. وہ دیکھو دولت نہیں سی, وہ دیکھو مین آف گاڈ سی, وہ دولت کے جاسے میں آ کے مر گیا. جو دولت اس کے پاس تھی اس کی قدر نہیں آئی. اس سے جو دولت اس کے پاس تھی میرے ساتھ ساتھ رہی ہے, اس سے اس کی قدر بھائی. وہ قیمتی خزانے تھے اس کے پاس. مین آف گاڈ جس کے پاس ہو, دنیا کے قیمتی خزانے ہیں اس کے پاس, لیکن وہ عورت دولت مند ہونے کے باوجود بھی غریب تھی. وہ غریب تھی. کیوں؟ کیونکہ دولت سے آپ وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے جو خدا کی حضوری سے آپ لے سکتے. داؤد ایک زبور گاتا ہے, میں خوش ہاں اونا تو ود کے, جو خوش ہیں اپنی دولت ہے کہ نہ میں اونا تو ود کے خوش ہوں. شکر کیا کریں کہ آپ کے پاس یسوع ہے. شکر کیا کریں کہ آپ کے پاس روح القدس ہے. شکر کیا کریں کہ آپ کے پاس بلڈنگ ہے. شکر کیا کریں کہ آپ کے پاس یہ مین آف گاڈ ہے. شکر کیا کریں کہ آپ کے پاس خدا کا زندہ لاسانی کلام ہے. شکر کیا کریں کہ آپ کو ہر سنڈے خدا موقع دیتا ہے کلام سننے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے. یاد رکھیں آپ خوش نصیب ہیں. جنہاں کو دولت ہے انہوں نے گھراں چ جا کے تسی ویکھے اتوں ہی لگدا انہوں نے ٹاٹ پاٹ گڈیاں لینڈ کلوزراں کے بڑے خوش نے.
नहीं है। अगर दौलतमंद खुश होता तो दाऊद कभी भी ना कहता। क्या उसके पास दौलत नहीं थी? बादशाह था, बादशाही मिल गई, दौलत मिल गई, फिर भी उसने ये बात सिखाई है हमें, मैं खुश हाँ ना तो वद के जेड़े खुश हैं अपनी दौलत दे। वो खुश नहीं है। इसके पास दौलत नहीं थी अलीशा के पास, लेकिन इसके पास वो खजाना था जो सबके पास नहीं है। इन्हों टेंशन ही नहीं सी, इन्हों पता सी जो कुछ चाहिए बस नंबर मिलाना मिल जाना, आवाज ही देनी है, ऊपर से आएगा। ईमानदार हो, अपना ट्रस्ट मजबूत रखो। एटीएम कार्ड हो ना आपके पास, इसमें पैसे नहीं है, आपको पता है एटीएम पास है, जिथे दिल करेगा जिथे जाओगे एटीएम मारेंगे। अगर आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है खुदा के साथ, तानू ये नहीं करना पेगा दही 5000 दही 2000 दही 4000 से कहेंगे जा पीछे हट मुझसे। घुटनों के बल होकर तो कहेगा कि मुझे इतनी चीजें चाहिए, और खुदा किसी ना किसी जरिया से तेरे पास भेजेगा और तो रिसीव करेगा। मुझे आज भी एक शख्स की बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा एक टाइम आ गया कि मैं और मेरा घराना हम बड़े भूखे थे, 3 दिन के लिए हमने खाना ना खाया। तो पास्टर थे पास, उनके पास चले गए, कहा पास्टर जी हमें खाने के लिए दे दे, बच्चे भूखे हैं। उन्होंने कहा यार सामने मंडी पे या खोल के जिन्ना चाहिए आटा पा के लाया, तो कहना वेख्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किलो आटा। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਲੋ ਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਵਾਰਸ है, ले जा। उन्हें गाली चुप गई। उन्हें कहा जब आपका वारिस खुदा है, आप मैं ना बोल तो मैं भी उसका बेटा। घर चला गया और घर जाकर अपनी वाइफ से कहता कपड़ा बिछा, कपड़ा बिछाया, उन्होंने लगा और खाना लगा। उन्हें कहा घुटनों के बल, वो भी हो गया। और उसने कहा हमने 6, 7 घंटे 8 घंटे प्रेम में गुजारे, घुटनों के बल, उठे ही नहीं तब तक जब तक दरवाजे पर दस्तक नहीं हुआ। और वो कहता है कि जैसे ही दुआ 8 से 9 घंटे गुजरी, दरवाजे पर दस्तक हुआ और एक बड़ा था, छोटा नहीं बड़ा था, तकरीबन 5 से 6 डिश थी उसके अंदर। मेरी वाइफ गई, खाना लिया, अंदर आ गई, दरवाजा तो भुख च ने मगर सा दुआ च गाली ने पूछी कौन है तू, किथों आया किथों नहीं, ते कहंदी है कि खाना, कहना खाना लेके आ गया सी, दुआ बंद की थी, खाना खाता। ते कहंदा मैं पूछया कौन लेके गया, कहंदी पूछया ते मैं भी नहीं, भुख नहीं इन्हें बावलिया कीता, 3 दिन हो गए ने, 4 दिन भुखे बैठे हैं, उधरों 7-8 घंटे दुआ हो गए कर गए। उन्हें कहा अच्छा चलो जो आएगा बर्तन लेते पूछांगी कि कौन है। उसने कहा वो नहीं आएगा। उन्हें कहा वो कभी बर्तन लेने नहीं आया। और जब भी मुझे यीशु की याद सताती, मैं बर्तनों को देखकर चौंकता हूँ। मेरा खुदा, मेरा यीशु किसी को नहीं बेचेगा, खुद आएगा तेरे लिए। दानियल को बचाने के लिए खुद आया था शेरों की मां। सदरक मिसक अब्दुन्नजो को बचाने के लिए आग की भट्टी में खुद आया था। ये उसका लव है तुझसे। जब तू भूखा है, प्यासा है, खुद तेरे लिए तैयारी करेगा। फकत तेरा ईमान स्ट्रॉन्ग हो, तेरा यकीन स्ट्रॉन्ग हो कि मैं उसका बेटा हूं। वो कहता है मैंने उसके बाद एक रैक बना दिया और उस रैक में मैंने सिर्फ वो बर्तन रखे हैं। जो कोई मुझसे पूछता है मैं यीशु की गवाही देता हूं। उसके हालात से नहीं गए, बदल गए। मैन ऑफ गॉड आपके लिए एक बरकत का जरिया है। अगर वो पास्टर के घर ना जाता तो कभी उसे साइन ना मिलता और वो कभी घुटनों के बल ना होता। इस औरत को खुदा ने क्यों ब्लेस किया? क्योंकि इसने मैन ऑफ गॉड को अपने घर में जगह दी, अपनी जिंदगी में जगह दी। और मैन ऑफ गॉड को नहीं दी, खुदा को जगह दी। क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई मेरे खादिम को, सारे बोले जो कोई मेरे खादिम को, वो मुझे कबूल करता है। खुदा देखना
देखना जो खुदा कहाँ है खुदा, कहाँ है खुदा, खुदा का एड्रेस पूछ रहा हूं, कहाँ है वो? इतने बैठा जैसा किसी शख्स ने किसी ईमानदार से सवाल किया कि हम तेरे खुदा को देखना चाहते हैं जिसकी तू इबादत करता है। उन्होंने कहा अच्छा। अपनी वाइफ को जाकर घर में गया तो बैठ के परेशान हो। वाइफ ने पूछा क्यों परेशान है? ईमानदार थी तो। उन्हें कहा मेरा दोस्त एक तो खुदा को देखना चाहता है जिदी ऐसी इबादत करना है, यीशु को देखना चाहता है। उन्हें कहा ठीक है कोई टेंशन नहीं। उन्होंने कहा दावत है तेरी, खाना है आज असी खावांगे तेरे यीशु। वो जब उसके घर में गया तो उसने कहा रुको। जब वो घर में आया तो उसने इसके पहले पाँव धोए, साफ किए, बिठाया, उसका जूता उठाया, साफ किया, साइड पे रखा। उसने पानी मांगा, फौरन से दिया, खाना दिया अच्छे तरीके से, बैठ के उसके पाँव दबाए। उसने कहा जी भाई आपने क्वेश्चन किया था कि आप खुदा को देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा मेरी बहन मैं तेरा खुदा देखने है, मैंने तेरा खुदा देख लिया। कैसे दिखाया उसने? कैसे दिखाया उसने? प्यार किया, इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। उसने कहा तू देखना चाहता है खुदा? उसने कहा मेरी बहन मैंने देख लिया, तेरा खुदा मैंने वाकई देख लिया है। जिसमें यीशु है उसमें मोहब्बत है, और जिसमें यीशु है वो किसी का बुरा नहीं चाहता, वो किसी से नफरत नहीं करता। अगर कोई एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। ये है तालीम। और यीशु दूर नहीं है। कोई आपसे पूछे एड्रेस कि यीशु कहाँ मिलेगा, कहाँ है खुदा, बताओ ये है एड्रेस। मैं हूँ उसका मकदीस, मैं हूँ उसका घर। बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदीस है और तुम में बसा हुआ है, और तुम आप नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। आप हो खुदा का एड्रेस। अलीशा के अंदर था खुदा। वो जब अलीशा को वेलकम करती थी, खुदा को वेलकम करती थी। अलीशा के लिए खिदमत की, खुदा के लिए की। अलीशा ने बोला अपने मुंह से मुझे औलाद मिलेगी मौसम बहार में, तो खुदा ने भी तो जिस समय एक शख्स को बोला था कि मैं मौसम बहार में फिर आऊंगा तेरे पास औलाद होगी, वो कौन था? अब्राहम। कहा मैं मौसम बहार में आऊंगा तेरे पास, सारे बोले ईमान से तेरे पास अब्राहम औलाद होगी। सारा तू गमगीन ना हो, तेरी गोद मौसम बहार में भरेगी। अच्छा ये बड़ा एक रेगुलेशन है। खुदा ने अब्राहम को भी मौसम बहार में कहा कि तेरे पास औलाद होगी, और अलीशा ने भी कहा तो मौसम बहार में फलदार होगी। अच्छा जरा मौसम में वैसे फलदार फलन का वक्त है, फल लगता है ना दरख्तां नूं, निकलता है फल। मालदा जो है ये सर्दियां नहीं जो लगता गर्मियां चाहिए। पेड़ कोई भी है उसे फल हमेशा गर्मी में ही लगेगा, मौसम बहार में लगेगा। उसने कहा मौसम बहार में तेरी गोद भरी होगी, फल का वक्त है ये। और नबी ने जब अपने मुंह से जो कुछ कहा वो टल नहीं सकता, क्योंकि नबी खुदा का मुंह है। जो कुछ आपके खादिम आपके लिए कहते हैं ना, शक ना करें। मैं यहाँ बैठा हूँ आपको प्रीच कर रहा हूँ, पास्टर साहब यहाँ बैठे हैं, रिस्पेक्ट दे इन्हें। अगर खादम कहना नहीं आ रहा है झाड़ू ला दे चर्च, लगाओ, राज है इसमें। पास्टर ने कभी ये तो नहीं कहा कि मेरी जूती साफ कर दे, कभी ये तो नहीं कहा हमारे कपड़े वॉश कर दे, ये तो नहीं कहा साढ़े घर की सफाई कर दे। पास्टर क्या कहता है? फास्टिंग में आओ। क्या कहता आपको? रोजे में आओ, संडे को चर्च आओ, खुदा के घर में आओ। ये मैसेज है आपके लिए, फॉलो करो। मैंने की अपने उस्ताद की बड़ी खिदमत, मेरे वालिद साहब इस बात के गवाह है। मैं कई मरतबा बता चुका, मैंने अपने उस्ताद के कपड़े प्रेस किए, मैंने अपने उस्ताद के जूते साफ किए, मैंने अपने उस्ताद के पाँव दबाए, मैंने अपने उस्ताद के घर का पानी भरा, लकड़ियां ला के दी जंगल से, कपड़े बुश्कियां चुक चुक ढोइयां उन्होंने दिया, कपड़े उत्ते फैलाए ने, तोते ने लाए ने, खाने में मदद की उनकी।
अपनी बुआ जी की रिस्पेक्ट की और दिल से उनकी रिस्पेक्ट की है, और उसने माँ की तरह प्यार दिया और मैंने बेटा बनकर उनकी खिदमत की। और उनके मुंह से दुआ पता क्या निकलती थी कि तू जिंदगी में एक जबरदस्त खादिम होगा, तू कामयाब होगा, ये हमारी दुआ है तेरे लिए, ये हमारी दुआ है तेरे लिए। और जब आप इन निकालों में मसलों में जाती है कि आपके बहुत सारे शागिर्द हैं, अगर उनमें से हम किसी को कामयाबी के अंदर देखते हैं तो उन्होंने कहा हमें पता है वो कौन है, वो पास्टर राज कैसन है। याद रखिए, आप अपनी बुआ की रिस्पेक्ट करते हैं, वो माँ है कलीसिया की, तो उसके मुंह से जब दुआ निकलेगी तो आपके लिए बरकत का बाइस होगा। जब आप अपने पेशवा की रिस्पेक्ट करोगे तो उसके मुंह से आपके लिए दुआ निकलेगी। आप बदअदबी में होंगे, बदतमीजी में होंगे, इल्जाम करेंगे। याद करें, इल्जाम कौन करता है? बाइबल में लिखा है मुकाशवा की किताब के अंदर, इल्जाम कौन करता है? डेविल, शैतान इल्जाम करता है। जिन्हें आदत है ना इल्जाम करने दी एक दूसरे पे, वो अबलीस की बदरूहों से लदो में कोई रास्ताबाज नहीं है। वो लिखा है अबलीस दिन रात झूठा है और इल्जाम करता है। इल्जाम करता है वो भाइयों पे, इल्जाम लान दी जिन्हों आदत है वो अबलीस की स्पिरिट से बना हुआ, कोई रूल से नहीं बना हुआ। जिसके अंदर खुदा है वो यीशु को दिखाएगा, प्रूफ करेगा हाँ मेरे अंदर यीशु है, और वो बताकर नहीं करेगा। यीशु ने कहा था कि दूसरे से मोहब्बत रखो ताकि जाने जाओगे, अच्छा आयत पूरी कर दो, जाने जाओगे कि तुम मेरे लोग हो, शागिर्द हो, मेरे शागिर्द हो। एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जब आपके अंदर से रिस्पेक्ट निकलेगी, इज्जत निकलेगी, तो याद रखें आपके लिए बरकत ही रहेगी। पिछले दिनों एक बेटी थी, वो कह रही पास्टर जी मेरे पापा हैं, वो किसी भी पास्टर को अच्छा नहीं करते, लेकिन मुझे खुशी थी कि आपसे मिलकर बड़ा अच्छा होने लगा। लेकिन बाद में उन्होंने कहा मुंह देके अच्छा बात कहते नहीं नहीं मुझे नहीं अच्छा। तो कहती मैनू बड़ा गुस्सा लगा। मैं क्या तेनू क्यों गुस्सा लगा? कहती उसने आपको बुरा कहा क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती। मैंने कहा बेटे बुरी बात है, आपके बाप है, कलाम में क्या लिखा है? अपने माँ बाप की। मैंने कहा आपने इज्जत कर, मुझे बुरा कहा, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा मुझे इतनी भी बात नहीं दुखी और रेल मुझे नहीं दुखी। फिर उन्होंने बुरा कहा, फिर बताया उसने, नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं बुरा लगा, मुझे नहीं बुरा लगा। इतनी सी भी बात मुझे नहीं चुभी कि उसने मुझे बुरा कहा। परसों उनकी कॉल आई कि मेरे पापा बड़े सख्त हॉस्पिटल में बीमार हैं, दुआ करें, पापा से बात करें। कहते हैं पास्टर जी सलाम। मैंने कहा सलाम, मैं बड़ी मुसीबत में, मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा अंकल जी मैं आपके लिए दुआ करूंगा, लेकिन खुदा मुझे दिखा रहा था कि तेनू बुरा नहीं लगा, तेनू नहीं लगा, मुझे यहां लगा है। आपके मुंह पे कोई थप्पड़ मारता है, ये मेरी बेटी यहां बैठी है, मिसाल के तौर पर कोई बच्चा उठ के इसके मुंह पे थप्पड़ मारे, वो आपको कहेगी अंकल कोई मसला नहीं आपने मार दिया, उसकी यहां लगा। मैं बाप हूं, मेरे यहां लगा है। जब कोई आपकी तजलीस करेगा आप कुछ नहीं कहेंगे, आप चुपचाप आ जाएंगे वहां से, लेकिन वो याद रखेगा, उन्हें याद है इस शख्स ने मेरी बेटी की तजलीस की है। टॉपिक क्या है? खुदा वो याद रखेगा। जब भी जूलियत बुड़बुड़ाने लगा, दाऊद ने कहा तेनू मार के साला, ये लफ्ज थे दाऊद के मुंह से निकले। मैं क्या तू बाला तलवार लेके आना? मैं रब्बुल अफवाज के नाम से तेरे पास आता हूं। खुदा ने ये लफ्ज याद रखे दाऊद के। खुदा याद रखता है, कभी नहीं भूलता आपको, कभी नहीं छोड़ता। अलीशा ने जो कुछ कहा खुदा ने याद रखा, इसने इसके लिए बेटा कहा है और मैंने इसे बेटा देना है। आप बेटे हो प्रूफ करो, आप बेटी हो प्रूफ करो, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं बाइबल में से, और मैंने कहा जी मैं दुआ करूंगा आपके लिए कि आप सलामत रहेंगे, ठीक रहेंगे, हील हो जाएंगे, घर जाएंगे। खुदा याद रखता है,
आप 1 लाख रुपया खुदा के घर में दे रहे हो, उसे पता है कि तुमने कब और किस जगह पे दिया था, आपने कब गुनाह किया, किस जगह पे आईन तोड़ा, याद रखेगा। आपने कब खुदा की इज्जत को ऊपर किया, खुदा याद रखेगा। आपने कब खुदा की इज्जत को नीचे किया। खुदा ने साउल को कहा जा अमालेकियों को मार जाके। आपको पता अमालेकियों ने क्या किया था, ये कौन था, इतना टाइम नहीं, मैं जरा हवाले लूं। ये असाऊ जो था ना, याकूब का भाई असाऊ, उसका पोता था ये अमालेकी। तो था अब्राहम की नस्ल से ये अमालेकी भी, ये उसी की नस्ल, याकूब की नस्ल इसराइल की। अब हुआ क्या कि इसराइली जब निकल रहे थे ना मिस्र से, तो जवान तेज तोड़ लेते थे, बुढ़िया ऐसे ही तोड़ने, तो अब लाखों की तादाद में थे। तो जब सारी कौम आगे चली गई, तो जो पीछे बूढ़े बूढ़े बचे ना, अमालेकियों ने आगे पीछे से हमला कर दिया और मार दिया, काट दिया। खुदा ने कहा अच्छा 40 साल तो ये बियाबान में रहे। मैं बताने लगा कितने टाइम के बाद खुदा को फिर भी याद है। 40 साल गुजर गए, फिर उसके बाद ये मुल्क मौद में आ गए, कनान में आ गए, सिला में आ गए, और वहां भी इन्हें कई साल गुजर गए। और साउल को खुदा ने बादशाह बनाया, और तकरीबन आप कह सकते हैं 60 से 80 साल के बाद खुदा ने साउल से कहा जाके अमालेकियों को मार। ये बात खुदा भूला नहीं कि इन्होंने रास्ते में इसराइलियों के साथ क्या किया था। आप कहकर भूल सकते हैं कि खुदा बंदा मैं फलानी शहर तेन दांगा, 20 साल गुजर गए तो भूल गई, लेकिन उसे याद है। आपने कहा था बेटा नहीं है, मैं बेटा तुझे दूंगी, 40 साल गुजर गए, आपको भूल गया है, उससे याद है। वो हर बात बड़ी गल तुहाडी कोर ना सुनदा जे। मेरी बात समझ आ रही है? और तुहाडी हर गल बड़ी नजदीकी ना कन ला के सुनदा की कहन दियो तुसी, बड़ी करीबी ना सुनदा तुहाडी। और आप इससे लव है, खुदा का काम ही आपको देखना है, और कोई काम ही नहीं खुदा का। आपको देखना है, आपकी फिक्र करना है। खुदा कोई ड्यूटी तो नहीं कर रहा होगा, उसकी तो बाइबल में पढ़े लिखा, उसकी नजरें हर वक्त जमीन पर लगी हुई है। आपको देखा 24 आवर, बड़ी करीबी ना सुनना है। आप बोल रहे ना खुदावन मुझे गाड़ी चाहिए, तो उसे पता है इसने गाड़ी मांगी है, कब चाहिए बता, किस टाइम चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, वही लेके देगा, वही देगा तुझे। तुझे किसने सताया, उसे याद है। अमालेकियों ने पीछे से हमला किया था, उसने साउल को कहा काट दे जाके। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसराइलियों को पीछे से आके मारा था। खुदा याद रखता है। तो 20 साल की ने दुख दिता जानता है। आपके बारे में किसी ने क्या कहा, तुसी नहीं देखने, तुसी नहीं सुनने, वो सुन रहे हैं। बोलो गलत बोलो, अच्छा बोलो, मैं नहीं देखूं, वो देखेगा, वो ही इंसाफ करेगा। पास्टर जी के बारे में बोलोगे, वो ही देखेगा। लेकिन जिसका बाप जिंदा है उसे फिक्र ही नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ रोज एक गल पढ़ा देंगे ने, तुसी उन्हां दी गल सुन के आ गए ते वो गल नु मान लिया। मैं आखिरी बात करूं फिर मैं क्लोज करूंगा। ये परसों की बात है, मैं स्टडी कर रहा था तो एक वीडियो देख रहा था, उसमें मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे। मैं क्या खुदावंद अब्बा जी इन्हां दा ना अकीदा मैनू बड़ा पसंद है। बड़ी एक ही टाइम ते उठदे ने, झुकदे ने, उठदे ने, झुकदे ने। तो यकीन करें रूहुल कुद्स ने उसी वक्त एक जबरदस्त मैसेज मुझे दिया। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरी रूह शादमान हुई। उसने कहा मुझे एक बात बता, बेटे में और नौकर में फर्क क्या है? मैं कहा जी नौकर ते जो भी अपने आका के सामने आएगा ते हाथ बांध के आएगा ते बड़े अकीदत नाल आएगा, क्योंकि पादी साहब एक ही होता है। ऑफिस में ऐसे ही होता है ना, जे टेढ़े मेढ़े खलोगे तो उसे टाइम मालक कहेगा सीधा खलो, हाथ बांध के खलोता होता है। तो बेटा कैसे जाता है मालिक के अपने बाप के सामने? हाँ चौड़ा हो गया, बाह खोल के ते जाने ही झोली च बैठेगा, जेब चो पैसे कटेगा, फोन कटेगा, दाढ़ी खींचेगा, बाल खींचेगा, टाई लाई हुई, टाई टूई भी खींच दे। मैनू कहना खादम पर नहीं कि बेटा। मैंने कहा बेटा, कहता है खादम नहीं, इन्होंने हाथ बना, तू बेटा है। मेरा जफियां पाओ, मुंह चुमो, नच के इबादत करो, उठ के इबादत करो, सो के इबादत करो, बैठ के इबादत करो, जिथे मर्जी जिंज मेरी इबादत करो। आप बेटे हो, मैं कबूल करूंगा। कोई नौ नहीं आपके लिए,
बच्चा किसी ने घर चीज मंगे ने कहा भाजी थोड़ा जिहा लून दे दे ते वो बेचारा आकड़ के खलोता है ते बच्चा आएगा ना बाहरों मामा लून दे और फलाना मंगन दे तो पा के भी ला जाएगा। आजादी नहीं, आजादी किसके लिए है? आपके लिए, आपके लिए, क्योंकि आप बेटे हो, बेटियां हो, शहजादियां हो, शहजादे हो, आपके लिए आजादी। लेट के दुआ करो, सौ के दुआ करो। पतरस कैसे दुआ करता था? मुंह के बल लेट के। जब मैं लेट के दुआ कर करके मेरी लाकड़ा ना मेरा छिलिया गया पित्त निकल आई। जिससे दिल चाहता दुआ करो, लेकिन अपने बाप से प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत जरूर करो, कोई पाबंदी नहीं दुआ। लेकिन नौकर अब तक घर में कौन रहेगा? वो बोल छोड़ो, आप रहोगे। आप गैर को मन फॉलो ना करो। समझ आ गई मेरी बात? नच के इबादत करो, हंस के इबादत करो, ऊंची ऊंची लगी गलियां जिथे मर्जी जिथे भी चल जाए, बस ये कहो कि तेरा हाथ मेरे हाथ में रखे। कभी भी वो दौलत ना ले जिसमें यीशु नहीं, कभी वो खुशी ना ले जिसमें यीशु नहीं। कहे मुझे वो दौलत चाहिए और वो खुशी चाहिए जिसमें तू मेरे साथ। हालेलुया। ये खड़े हो सारे, सब खड़े हो, सब शुक्रगुजारी कर, खड़े हो जाए सारे। हालेलुया।